बलूचिस्तान दमग तुरबता तुरबत प्रेस क्लब चीरदस्तिया नामदारी मजहबी सियासी और चागिर्दी शख्सियत बाबा कीच अलआज मुल्ला अहमद दश्ती सिम्मी सालरोच दरगता तुरबत शाहपुर ओटला मरागशी बरजमदारक बुत मरागशा सियासी और चागिर्दी राशून सारियता मरागशे में माने आस गस्तगे सरवजीर डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोचत मरागशा अलहाज मुल्ला अहमद दश्ती चौक गुलाम आजम दश्ती आल पार्टीज़ की कन्वीनर गुलाम यासिन बलोच साबिक सेनेटर डॉक्टर इस्माइल बुलेदई जानकार गनी परवाज़ो गस्तगे सरवजीर डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोचा अलहाज मुल्ला अहमद दश्ती किरदो शख्सियत बाबता त्रान को तो गुश्त वजह मुल्ला अहमद दश्ती गोमा फिक्री अवाला मा बाज इख्तलाफ दाश्ता पचा के आ ज़माना माओ मुल्ला जन्नो गंदा को बुत्तगो मर्ची माँ वाजा वदा शोगरा गिरी के मर्ची बांधा माँ अंचु नज़दीक का के कस नज़ा के JUI कहें जमात इस्लामी कहें और नेशनलिस्ट BSO वाला किया आ ज़माना तो मन सरपत भी के बायद हमेशे के माँ अमित चो बाख्तियार बुत्ते ना के माँ अगर देगे जहमी जात को नको भाई तुरबते रोड आनी नाम माउती मर्दमनी नाम आये बकुते माँ या कोशिश को के अर्ची के मैं न सिर्फ तुरबते केच अर्ची के मस्तरी मर्दम बुत्तगा डिस्ट्रिक्ट केच है ये रोड पिलानी है माँ इतना चारे पॉलिटिकली हम माना चारे बड़े उसे ई मुल्कारा एलर्जी गु में मर्दमनी गुमा कमिश्नरी रोड नामा देगा तैयार है भले अगर तो उसे भी वजह इशियारा वजह मुल्ला अहमद दश्ती नाम दी है मलिक दादकरमी नाम दी है मीर कन्नरी नाम दी है वाजा असलम शाही नाम दी आ ये मन का तैयार नहीं जब वाजा मुल्ला अहमद दश्ती में इलाका या मस्तरी सरी बुत्ता बलाएं सरी बुत्ता इल्मी अवालहा फिक्री अवालहा समाजी अवालहा और बलोचो दो रबेदगे अवालहा मैं वाजा मुल्ला अहमद दश्तियारा यर्रुची जहरगरगा नहीं था हालांकि मैं हर रोज जलसानी जागा वाजे दुकान दबुत्ता मर्ची वो अक्षर न शीरो शकर हाँ दाता मारा के शुमा रूसी है माँ दाता के शुमा अमरीकी साम्राज्य एजेंट है जागे मुआजे दुकान दबुत्ता इश्कुत के बोले यार रोची माँ जलसा कोट्टे था मसीद अश्तुगो वाजे दुकान पुतत्तगा मारना उश्तगे दराए शुमा अन्नु मरा दुनिया जहाने अफरदात का तो कुछ के मतलब के वाजा मुल्ला अहमद आरा माँ अर्ची के खराज अकीदत पेश करना अय्यारा सलाम पेश करना आका में कि परचा आइए फिक्री समाजी ओ दो रबीदगी किस्ते अमल अमीचो ज़्यादा बुत्ता बाकी आइए फर्जंदिन गुलाम आज़म माइय उम्मीददारा के अर्श रवायती के आइए वाजहा इरकुता आयहनी मुताबिका रोतिन तगा उम्मा प्रेस क्लब संगतानी मिन्नतवारा प्रेसिडेंट साहब है तो आइए अवली आसियत इल्म दोस्ती बुतक इल्म दोस्ती सबबा वाजहा एक बुक स्टाइल पचकुत रंदा दोसा जगह बदल कुछ पदा गुलाम आज़म मुताबिक बशार है तो काचे पदा दिग जागी बुरतगी आ वक्त मन खलमा कोयठा बुतगम पदा गुड्डी दुकान ये सेमी दुकान हमेशा के अनु वस्त ये जगह बरिया हम मागवाइया नज़दीक बुतगम आइए इल्म दोस्ती मस्तरे अबार हमें बुता कि दुकान पचकुता को किताबनी जरिया इल्म शेंग कुता और ज़ाहिर और बहाई कोता भले आई मकसद बहा कनक न बूता बल्कि आई मकसद अमी बूता के इल्मा में शेंग बिकना ताकि गिश्तर बलोच और गिश्तर इंसान चरा इल्मा पायदा चेस बिकम बाद वादा मा दिस्ता माँ वातम दुकान मौजूद बुतगा माँ इश्कोता हम कि गरीब तालिब अतकं किताब दुर्गा उनके रज़ार नौता आहाँ शम दुचम कुतव किताब दोजता आनी गलत फहमी हमी बुत के मोल्ला मर गेंदगा नहीं
بل حقیقت مولا حدیثتا من عالم داتا مولا حدیثتا بل پزانت اچنا اشتک غریب طالب دار گونے بل پائدہ چستکام دار نلوٹی پرشی دار سیر نبا بے حساب چشن صدہام انچ طالبہ کتاب دوزتا اللہ تعالیٰ مانتا ہم کہ میں دوزتا مولا چشم پوشی کتا گو خاص ہمیں واسطہ کہ علم شنگ بھی اور تعلیم گشتر بھی معلومات تو کا بلوچنی تو کا یہ مدن عظمت ہے ایک نشانی ہوتا دومی آسیت یہ سیاست مثلا ایک سیاسی رہنمائی ہوتا جماعت اسلامی ہے سروکن تو کا وار ہوتا حسن صورتا مقران تو کا مسترین سروکن تو کا وار ہوتا میں خوش قسمتی ہوں کہ مرچی پروگرام ہمارا موجود بتوں منا اطلاع دا تو یہ شرعی چیزاں کہ ہما یادگاری یا کہ ہما شخصیت کے دنیا تو کا روان تو پدا آہن یادگاری خاطرہ یہ رہے پروگرام بھی تاکہ میں نسلہ رہے میسیج رسی کہ اگر شرعی مردم بانگ اور قوم آنا یاد گا تو یہ پتہ مردم عیدگاہ ہوتی اما طریقہ کارا بہتر کا تاکہ ماں ہم باندھا شرعی نام یا میرا تاکہ منی نام سرا ہم مردوں میں چوئی جگہ پہ باؤں باقی چونکہ ٹیم نیست ہے یقیناً تو ملا احمد صاحب اللہ جنت الفردوس داخل بکنات انچی شخصیتی ہے کہ مولانا شیرانی صاحب کسی وقت کے ماں اولی دورہ آٹھے ماں ادا نبوتگوں تو دورہ کے ماں اتکگوں گرا ادا تربت مانو صدیق شاہ حیدری صاحب اور شیرانی صاحب بودگم ماں ادا مسجدان چکر رہتا کو تھی گپا رجتا و مردمہ احرام بودن کے ادا نوکے پارٹی جمعیت علماء اسلام نامہ یہ مردمات کا دعوت دیا گا عجیب لگے تھا پدا نما احرام بودن کہ شفا میں کجا بیدارا تربتا تو مولا احمد دشتیارہ معلوم بودتا ہوا یا اما پروگرام کے مردم ادات کا گا تو آپ میں کہ رات کا گشتی کی وجہ شما منی مہمان ہے گورا ماں شتنگا آؤ دا معلوم ہوتا جماعت اسلامیہ ہیں تعارف ہوتا اور مارا آ رہے شر ریسپانسیو عزتی مردہ تھا پدا کسی ماں پسینیہ شتنگا آؤ دا ہم ماں ندا تا ماں کجا بھروان اللوک نامی مردی بودتا گورا امائی مارا درس کہتا کہ وجہ شما بیائی منی کر رہا نانی برے نو ہر وقت تک کہ شیرانی صاحب انگ برے دورات مولا احمد دشتی کے لئے ضرور شو اور آلوکارہ درگیت کی پسینیہ کہ وجہ امائی لوگا منہ بے برے کہ ابتدائی مراحلہ مردہ منی ایچو احترام کو تھا تو مولی صاحب یقیناً شرح کرداری بتا یہ خوبی ہمیں بتا چھ پارٹی چھ بالاتر انسانی ہمدردی آئیے مشن بتا کہ چاہے ہر پارٹی آئے دیکھیں ماں اے دے بھلوچ و اے دے مسلمان آئیے اگر جنازی بوتا فرسی بوتا دیکھیں مرد میں معاملاتی بوتا صلاح بھنائی بوتا واجہ ڈاک صاحب پیت اللہ جنت نصیب کنا حاجی عبدالسلام آ بوتا دیکھیں لاتے مردوں بوتے گا یہ علاقے تو کا ہاں خیر لوٹتا علاقے اور ماں میں سمجھیں کہ آئیے روگا بلائے خلائی خالی بوتا ہے دا چنہ یہ مناسبیں گپے شریں گپے بھی کہ اما مردم میں سوسائٹی تھا کہ مثبتیں کارے کنا آہنی ما کارانا دیما بیارا آہنی یادہ بھی منائنا تاکہ اما مثبتیں کارے کنگے جذبہ اور عیدگاہ مردمانہ سکین برسی مردم مثبتیں کار دیما بروا چنہ گوں واجہ دشتیہ منی امراداری وہ میں یہ جگہ بوا گو سنگتی تقریباً کوئی منا اگر یاد بھی کوئی 30-35 سال ما امرا بکتگاں وہی 30-35 سالانی دورانہ وشیں وحدومت کا
تلخیں وقتومت کا اور شریں یاد ہوں میں استاں اور تلخیں یاد ہوں استاں بلے شریں گا پیشیں مثبتیں گا پیشیں کہ مرچگیں اے یادگاری دیوان یا اے سال روز آئیے پارٹی نہ منائے نگائیں آئیے کس و عزیز نہ منائے نگا ہاں اے یک آزادین و خود مختاریں دیگے ایک تنظیم ہے اے کارا کا نگائیں چریشہ چھ ماں ہمیں سمجھیں کہ آئیے قبولیت سوسائٹی تھا در سے تاکو پہناتا اور در سے مردمانی کر رہا آئیے مقبولیت بوتا اور قابل قبول بوتا مردمانی تو کا گوشاں کہ انسان یا مردم یہ جوانی آئیے شرری آئیے خوبی ایشن کے آئیے تھا وطیو درآمد فرق مبی انصاف اچھی کہ آئیے دستابی آپ ہر کسی واسطہ بکاں نیکی شرری ہمدردی خیرخواہی آپ ہر کسی واسطہ بکاں اور میں بلوچی روایت و ثقافت یہ حصہ ہے کہ مردم مہمانداری و معیار جلی بکاں ای جہاں معاشمہ کے نشتگاں من خیالہ کہ درس ایک گپے گواہی دیاں کہ ای انسانی خوبی کی استاں آدھرہا وجم اللہ کردے تو کا مارا گندگا کہاں و آئی کردے تو کا ماں بودتگاں دا مین چوک سرا سن 1972 واجہ دا چوک سرات کا وہ کتاب پاک نیوز ایجنسی نام سرا آیا شروع کتا کاروبار اور باقی کردے والا واجہ نزدیک ترے مردوں واجہ ڈاکٹر صاحب پیت والے صاحب واجہ حاجی عبدالسلام صاحب بوتا کہ آگشی ہر وقت مسئلہ بوتا اتکا میں کر رہا منوا ہمراہ بوتگیں دیگے انچیں بعضی مردوں بوتگیں کہ واجہ ہمراہ بوتگاں اور یہ سلسلہ چلتا تاکہ پدا اخبار کے سلسلہ شروع ہوتا پریسا یا امرائیہ اخبار آرگا نمائندگی ہم اخبارانی کو تھا نیوز رپورٹی چیزیں بوتا اخبار دات گنتی اخبار چاپتے گا وہ پتہ پریس کلب بنیاد ایر کو تھی امیڈولا دکانداری کے کو تھا انجمن تاجران موجودہ صدر واجہ حاجی کریم بیگ صاحب نشتہ موجود ہیں یہ اچھے انجمن تاجران ہوں من کے اللہ اگر من یاد بھی کتابانی ریکارڈ تو کا 1981 یا 1984 آئیے انجمن تاجران نے بنیاد ایر کو تھا آئیے بانی ممبر بودتا گوں انجمن تاجران امرائیہ گوں شی امرائیہ گوں سیاستیں ہم کو تھا اور 1977 یا 78 من کے اللہ الیکشن ہی ہوتا الیکشن ہم واجہ صوبی اسمبلی کینڈیڈیٹ حیثیت جماعت اسلامی پلیٹ فارم سرا الیکشن ہم حصہ زورتا سیاست کونسلر ہوں وتی علاقہ منتخب ہوتا 88 یا 90 منا ایگزیکٹ ڈیٹ یاد نہیں اور سیاست ہم جماعت اسلامی تاکہ آخری وقت واجہ سیاست کے کتا جماعت اسلامی پلیٹ فارم سرا ہمیں ڈولا سلسلہ چلتگاں تاکہ آخریہ وجہ معذور بتا 2 مارچ 2018 یہ وجہ دنیا یلدہ تھا گپاں زیادہ درا جو چین میں نکا واجہ نشتگاں آشتر آئیے زندو کردے حوالہ یہ مختصر گنڈو آئیے حوالہ گپے تا مکوتا مراگشہ گوشک بود کے مولا محمد دشتیہ وتی سرجمی زندہ وتی چاگردیو محلو کے عظمت کتک ہا یہ جہد شموشگ نبیت تا جہان آستین ہا گیر آرگ بیت عکس کا شعوریہ سرپراو شاہ وش نیوز تربت بگیشتر و نقطۂ احوالن سربوگی ہاترا فالو و لائک بکنید وش نیوز فیس بک پیجا و سبسکرائب بکنید وش نیوز گدروشیا یوٹیوب چینلا و بجنید گھنٹی بٹنا